तिरुधन उत्सव का समाप्ति आज 7 तारीख, उसके लिए नीचे आए हैं। फोन में बात कर रहे हैं। तो ऐसा करके मिस नहीं करेंगे। आपको थोड़ा किसी समय बोलना होगा, मतलब टाइम स्लॉट आपको बोलना है। यदि वीडियो होगा तो प्रेस करना किया जाएगा, ठीक है। आप तैयार रहिए, किसी समय शैलदी का शुरू होगा, शैलदी से, ठीक है। अब 1 घंटा, अब 1 घंटा तो जगह रहेंगे अभी। अच्छा ठीक है, जय गुरु। और आज भी हर जगह दिखते हैं, लगता है कि साथ हैं। कहीं आप जा रहे हो, आप सोच के देखिए, लगता है कि जरूर साथ साथ चला है, आगे आगे चला। जब कष्ट है, जब कोई साथ नहीं है, जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, गुरु जी खड़े हो जाते हैं, एकदम सामने खड़े रहते हैं, और उस समय बड़ा सफल मिलता है। शैलो माता जी स्वामी नारायण तीर्थ जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। उनकी जीवनी 2025 3 महीना 7 तारीख आज स्वामी नारायण तीर्थ जी का 25वां तिरुधन उत्सव। शंकरदेव मुखर्जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम गुरु के कृष्णांगों के और उनके शब्दों में एक बात बोलूं। गुरु जी ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ, সেগুলো সন্দেহ নেই। আমরা এটা ব্রহ্মজ্ঞের পরিচয় পেয়ে একবার আমি স্বামী দাদা গুরুজি আরো কয়েকজন মিলে বেনারসে প্রকাশিত যাচ্ছি। তাতে হরিদ্বারে আমরা গঙ্গা তীরে চলেছি। হঠাৎ গুরুজির সঙ্গে আমি স্বামী দাদা প্রায় কাল রেখে চলছি। হঠাৎ গুরুজি দেখতে বললেন, ওই দেখ ওই পারে একজনকে দেখ, এরকম জীর্ণ শীর্ণ দশা, এক ভিখারি, তার বস্ত্র সমস্ত ছেঁড়া, সে বসে একটি ভাঙা থালার মধ্যে করে খাচ্ছে, পাশে একটি কুকুর খাচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞ। আমরা সবাই তাকিয়ে দেখলাম, অবাক হয়ে গেলাম। আর যুক্তি দিয়ে এটাকে আরো প্রমাণ করে যে এই জন্য যে গুরুজি বলতেন যে যাকে পরিচয় দেবে তার থেকে সে বেশি জানে, তবে সে দিতে পারে। তাই উনি ব্রহ্মকে চিনতে পেরেছিলেন, নিজে ব্রহ্মকে নাম ব্রহ্মকে উৎসাহ যায়। আরেকবার অদ্ভুত প্রেমের কথা বলি। আমি তখন প্রায় 60 বছর আগের কথা, 60-62 বছর আগের কথা। এই পরম গুরুজির তিথিতে আমরা তখন আমি স্বামী দাদা আরো 2 জন মিলে সব পরিশ্রম করতাম। তারপর রাত্রিবেলা খাওয়া হচ্ছে। খাওয়ার পরে গুরুজি সবাইকে বলছেন যে তোমরা কাউকে বলো না, আসবে আমাকে এখানে আসে একটা করে বলতে। খারাপ করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দূরের কাপ তৈরি কিছু করতে। পরে জানা গেল মঠ শুধু সবাই দুধ পেয়েছে, প্রত্যেকেই বলছে স্বামীকে আমাকে দিয়েছে, আমাকে ভালোবাসে। অদ্ভুত প্রেমের কথা সভাপতি শুনুন। আর অদ্ভুত ব্যাপার যে আমাদের বলতে সাধন করো, মনের ব্যথা বা শারীরিক কোন ব্যথা যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সাধন চালিয়ে যাও। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমি একবার এসে তখন পা ফোলা, পায়ে যন্ত্রণা হয়েছে। আমি এসে প্রণাম করলাম, প্রণাম করে বললাম, বাবা আপনার কষ্ট হচ্ছে? কেন? পায়ে ব্যথা। হ্যাঁ, ব্যথা পায়ে আছে। ব্যথা পায়ে আছে, কোনো কষ্ট হচ্ছে না। অদ্ভুত সত্যি, এবং সকল সেইভাবেই উনি সাধন ভজন সুস্থ চালিয়ে গেছেন। অদ্ভুত, এবং সবাইকে ডিরেকশন দিয়েছেন। ভোরবেলায় উঠে সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে পুরীর সময় উনি বসে টর্চ নিয়ে বসতেন এবং প্রত্যেককে এলেই
টস দেখে কোথায় বসবো, নিজের শান্তি গেছেন। আর ওই পায়ের বিপুল অবস্থায় নিজেও সাধারণ উনি নিজে বলতেন যে তুমি যা করবে তাই সবাইকে বলতে পারবে, যা করবে না তাকে বলতে পারবে, তার অধিকার নেই। এই বলে আমি শেষ করছি। শান্তি শান্তি শান্তি। কমপ্লিট হয়ে আসবে, শুভ্রাদি বলবে নাকি এটা? এই একই তো কথা, এগুলোই তো না। ঠিক আছে, সবাই বলছেন যে আমাকে বেশি ভালোবাসেন। আমি একটা দোকানে একটা কিন্তু মিষ্টি বলছে মনোহরা গোল করে, আর ওই তার উপর ওই ইয়ে পুডিং, মানে ওই ইয়ে ক্ষীরের একই জিনিস, ওদের দোকানের প্রাণহরা নাম। ও বলছে যে না ওটা তো সবাই আমরা এত বেশি পেয়েছি যে সবাই মনে করি আমরা যে উনি বোধহয় আমাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন, এদের প্রত্যেকের মনেই হয়। আর ওনার কথা কি বলবো, যে সেই ছোট্ট থেকে আমরা এই গড় পর্যন্ত এখন পর্যন্ত উনি ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। সমাপন। আচ্ছা ঠিক আছে, শুভ্রাদির কাছ থেকে আমরা শুনলাম, খুবই ভালো হলো। উনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালোবাসতেন। আমি একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে আগে স্মরণ করছি। যে ধ্রুব পদ দিয়েছ বাঁধি, বিশ্বদানে নীলাবতার জীবন গানে, যে ধ্রুব পদ দিয়েছ বাঁধি, গগনে তব হৃদয়ে দ্বার তাহারিণে, গগনে তব হৃদয়ে হৃদয়ে লাভ তাহারিণে, শান্তিময় গভীর বাণী, নীরব প্রাণী, যে ধ্রুব পদ দিয়েছ বাঁধি, বাজায় উষা নিষিদ্ধ কুলে যে গীত ভাষা, সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে নবীন আশা, বাজায় উষা নিষিদ্ধ কুলে যে গীত ভাষা, সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে নবীন আশা, ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মন উঠিবে পুরে, সন্ধ্যা মন সে সুরে যেন যে ধ্রুব পদ দিয়েছ বাঁধি, বিশ্বদানে নীলাবতার জীবন গানে, যে ধ্রুব পদ দিয়েছ বাঁধি। ओम श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्टि गुरु नमः, परापरम। सारे भक्तजनों को, शिष्यजनों को मेरे सश्रद्ध नमन।
गुरुदेव के बारे में मैं पहले भी बताया कुछ ज़्यादा कुछ मेरी स्थिति में नहीं है, तब भी जो पार्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ लाइफ है वो थोड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरु जी ऐसे ही सबको प्यार करते थे, मुझे भी प्यार करते थे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। एक बार एकांते मैं बैठा था उनके पास, अचानक वो बताया कि तुझको रामकृष्ण ठाकुर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है तुमने। हाँ गुरु जी, देख मुझे भी उनको जो मिला था मुझे भी मिला, मैं तुझको बता रहा हूँ। योग के उच्चतम मार्ग है, उच्चतम जो पॉइंट है वो समाधि है। मुझे भी समाधि हो, विश्वास करते हो? मुझे जरूर, क्यों नहीं विश्वास करना। मुझे 2 बार ऐसा हुआ था, तो मैं तो आश्चर्य हो गया कि मेरे गुरु जी को समाधि लाभ हो गया। किसी को बताया नहीं मैं आज तक, आज आप सारे को सामने में बता रहा हूँ। ये मेरे गुरु जी थे, योगीवर थे, योग के उच्चतम मार्ग में पहुंच गए थे। दूसरी बात मैं जो बताता हूँ वो है मेरे बारे में। मैं एक बार बातें इनको पूछा कि गुरु जी मैं तो काम में व्यस्त रहता हूँ, सचमुच व्यस्त रहता हूँ, 24 घंटा में कम से कम 14-15 घंटा तो मैं काम ही रहता, तो कैसे करूँ? तो कुछ नहीं करना, जपत सिद्धि, सिर्फ जप। मैं बताया कि मेरा भाषण भूषण ये सारे गंधा भी हो सकता है, तो उसमें क्या है जो सब भूल जाए, जप करने, जप करने। तीसरे बार एक बात बताए थे, आप सारे को मालूम है ये बाल बेला, काल बेला, राहु कालम बहुत सारे मानते हैं। मैं तो मानता हूँ, आप भी मानता हूँ। टीएन सेशन का नाम आप सुने हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मैं संस्पर्श में आया तो मुझे बताए थे शुक्रवार 9 से 11:30 तक राहु कालम, तो राहु कालम में कोई भी फाइल नहीं साइन करते थे, तो ऐसे महात्मा भी मानते थे। मुझे गुरु जी ने बताया तो भूल गया, तो मेरा सर वाराणसी जा रहा है, तो बार बेला, काल बेला ये सब दिमाग से फेंक दे, मैं फेंक देता हूँ। बनारस में पहुंचने के बाद मुझे पूछे क्या हुआ, कुछ हुआ? उसको बार बेला ने कुछ किया, काल बेला कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाए। भविष्य में इसको मानने का जरूरत नहीं है, गुरु नाम गुरु पे वो शरण कर, तब सब चला जाएगा, छूट जाएगा। अमृत जो होता है गुरु शरण में, तो वही स्थिति में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ, उनका स्मृतिचारण करके। अपराध सहस्राणि प्रियंपि माया दासवर में मत्वा खमस्व परमेश्वर। रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो गीत है एक, उसी शरण करके मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। नयन तुम्हारे पाए न देखिते रोएছো नयने नयने। আমি ওনাকে দেখতে পাই না, मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, क्यों? वो मेरे नयन में ही है, नयन के अंदर में ही, आंखों के अंदर में ही है, तो कैसे देखूं? बाहर, अंदर में ही देख रहा हूँ, हर टाइम उनको देख रहा हूँ अंदर। नमस्ते सर। अच्छा এবার 5 মিনিট এখন আগে ইয়ে করে দেবো, নাড়তে হবে, কাজ করা হচ্ছে। আর একটা জিনিস বলে দিই, এইটা হয়ে যাওয়ার পরে ওই রিক্সা থেকে সরিয়ে হয়ে আসছে যখন গিয়ে গুড্ডুর কোনো ইয়ে আছে নাকি, গুড্ডির যে মানে